प्रचार करुछु अति बड़ी जगन्नाथ दास विरचित श्रीमद् भागवतर 148तम भाग। प्रयोजना सुहास महांती। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। किंपुरुष वर्षरे भगवानकर श्रीराम मूर्ति स्तुति करती आष्टी सेन एवं हनुमान। भारत वर्षरे भगवान नरनारायण रूपरे विद्यमान। नारद आउ वर्णाश्रम युक्त भारतीय माने तांकर भजन करितांती। एही प्रसंगरे भारत वर्षर नदी पर्वत वर्णना करा जायछि एवं भारत वर्षरे मनुष्य जन्मर महत्व उपस्थापित होईछि। सुकौवाच ए अनन्तरे हे राजन लक्ष्य दिजे दीपमान बरस लक्षण प्रमाण कहिबा सावधाने शुण। जम्बुदीप जेते प्रमाण लक्ष्य जेत हीर द्विगुण। लक्ष्य दीपर चारि पासे इक्षुरस सिन्धु प्रकाशे एहाकु द्विगुण विस्तार षाण्मूल दीप नृपवर। सुरा समुद्र बेढ़ी तारे अछई बलयाकारे। घृत समुद्र मध्य देशे कुशदीप नाम प्रकाशे। क्रमेशे सिन्धु दीप मान पूर्वकु अपरे द्विगुण। क्षीर सिन्धु मध्य भागरे दीप जे क्रौंच नाम धरे। क्रौंच नाम जे गिरिवर तानामी नाम से दीपर। ए अनन्तरे परीक्षित शाख दीपर जे तदन्त 32 लक्ष जे योजन शाख दीपर परिमाण। दधि समुद्र बेढ़ी तारे अछि जे बलय प्रकारे। तहिरे शाख तरुवर सुगंध कराई विस्तार। दधि सिंधु परि राजन पुष्कर दीप जे द्विगुण। स्वादु जल सिंधु ताहारे बेढ़िछि बलय आकारे। तहि कमल विराजित सुवर्णमय लक्ष्य पत्र। सेहि कमले भगवान बसन्ति जे कमलासन। जहार नाम दीपवर लोक प्रसिद्ध जे पुष्कर। बरस द्वीप नदी गिरी तुम्भरे कहिलु विस्तारी। लोका लोक गिरी अंतरे ईश्वर सृष्टि अगोचरे। अंड मध्यरे रवि स्थिति भूमि स्वर्गर मध्यवर्ती। सूर्य भूमिर जे अंतर कहन्ति मध्य ब्रह्मांडर। सूर्य अंड मध्यरे मध्य 50 कोटि जे प्रसिद्ध। वैराज रूपे ग्रहेश्वर प्रविष्ट मृतांड मध्यर। मृत अंडरे उदेहन्ति मार्तंड नामकु बहन्ति। हिरण्य अंडु जे संभव तेणु नाम हिरण्य गर्भ। दिश आकाश सूर्य करी विभाग होई दंडधारी। देव तिर्यक नर आदि सरीसृप वृक्ष प्रसिद्धि। आत्मार चक्षुरूप सेहि से सूर्य अखिल गोसाई। ता शक्ति जगते प्रकाश जगत तम करे नाश। विष्णुर रूप से साक्षात कहई विप्र जगन्नाथ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंदे भुवन कोश वर्णने नाम 20 शुक उवाच भुवन कोश परिमाण
କେତେକ ଲକ୍ଷଣ ହେମନ୍ତ ଦିବି ମଣ୍ଡଳର ଲକ୍ଷଣ ଶୁଣନୁ ପବର। ଜଣକ ବେନି ଫାଳ ଜେନେ ଏକ କୁଆରେ କ ସମାନେ ତେସନ ଧରା ପରିମାଣ ଦିବି ମଣ୍ଡଳ ଯେ ସମାନ। ଏବେନି ମଧ୍ୟେ ଯେ ଆକାଶ ସଂଲଗ୍ନତା ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଏ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ରହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ୍ରିଲୋକକୁ ତାପଇ। ଆଦିତ୍ୟର ଥର ଗମନ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କରେ ହେ ରାଜନ 34 ଲକ୍ଷ ଯୋଜନ 800 ଅଧିକ ପୁଣ। ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ସର୍ବଦେବ ପୁରେ ଏ କ୍ରମେ ଭ୍ରମନ୍ତି ନିଶ୍ଚଳେ ସତେକ ପାଖୁଡ଼ା ପଦ୍ମର ସୂଚି ମାରନ୍ତେ ନୃପବର। ସେ ଯେହ୍ନେ ତତ୍କାଳେ ଗଳଇ ତେସନେ ଶୀଘ୍ର ସେ ଚଳଇ। 12 ଅର ନାମ ତାର ସେ ରଥେ ଏକ ଚକ୍ରବର। ସୁମେରୁ ମସ୍ତକ ଉପରେ କ୍ରମେ ସେ ମାନସ ଉତ୍ତରେ ତୈଳ ଯନ୍ତ୍ରର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ରବିର ରଥ ସେ ଭ୍ରମଇ। ରଥର ଗର୍ଭ ପରିମାଣ 37 ଲକ୍ଷ ଯୋଜନ। ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ ଉଚ୍ଚ ହୋଇ ଯୁଗ ସେ ବିସ୍ତାରେ ଅଟଇ। ଶପଥ ଛନ୍ଦ ଅଶ୍ୱ ହନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ବହନ୍ତି। ଅରୁଣ ସାରଥି ତହିଁରେ ତପତ ଅଶ୍ୱ ଯେ ଝାଠାରେ। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରୂପୀ ଭଗବାନ ଅଖିଳ ଆତ୍ମାର କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଚରଣାର ବିନ୍ଦେ ନମନ୍ତି ପରମ ଆନନ୍ଦେ। ଯେ ଯାହା କର୍ମ ଅନୁମତେ ସେବନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଦ ଗତେ। 9 କୋଟି ଲକ୍ଷ ଯୋଜନ ଅଧିକ ଲକ୍ଷ 51 କ୍ଷଣ ମାତ୍ରକେ ଭଗବାନ ବେନି ସହସ୍ର ଯେ ଯୋଜନ। ହେମନ୍ତ କୋଶ ଯେ ଭୁବନ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଭ୍ରମଣ। ଅଖିଳ ଅନାଦି କାରଣ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରୂପକୁ ଧରିଣ। ଭ୍ରମନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ରହିତେ ତାହାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ ଗତେ। ମୁଁ ଯେ ପାମର ମୂଢ଼ ଚିତ୍ତ ତହିଁରେ ରହୁ ଅବିରତ। ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ଚରିତ କହି ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧେ ଜ୍ୟୋତିଶ୍ଚକ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟରଥ ମଣ୍ଡଳ ବର୍ଣ୍ଣନମ୍ ନାମ 21 ଅଧ୍ୟାୟ। ପ୍ରଚାର କଲୁ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବିରଚିତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର 148ତମ ଭାଗ। କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିଲେ ମହାପ୍ରସାଦ କର, ଦୁଃଖୀ ଶ୍ୟାମ ତ୍ରିପାଠୀ, ମହାପାତ୍ର ମିନତୀ ଭଞ୍ଜ ଏବଂ ଶୈଳଭାମା ମହାପାତ୍ର। ବେତାର ସମ୍ପାଦନା ଡକ୍ଟର ଦାଶରଥୀ ଦାସ, ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କର, ବର୍ଣ୍ଣନା ବସନ୍ତ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜନା ସୁହାସ ମହାନ୍ତି।